ni Uli. Kinukay mo ba yung aso? Pati aso ka lang. Siyempre. Sit down, sit down, sit down, Kari. Sit down. Sit down. Ayaw ng water. Dami niya parking. Ano yan? Lubat na ako. Hindi naman ginagamit. Nalulubat. Babasa lang ako. Sa battery yan. Mahal eh. Nagtanong. Kabe, sit here. Sit with Dayon. Parang bumili ka ng isang cellphone maliit. 270 kasi. Kari. Ano to, Chian? Ha? Pagod? Pagod na pagod yan. Ay, ano nangyari sa mga alaga niyo? Binigay na lang sa akin. Hindi napapainom. Ah, bakit ano, Marte? Marte ka, Tuchi. Arte. Orti mo, ha? Ako na lang daw magpainom. Orti naman ang Tuchi na yan. Natakot sila eh. Baka makagat. Si Kari naman, pangalawang subo, yun. Nadali rin. Eto, pag ganun-ganun eh. Kari! Wow, good boy naman yung Kari namin na yan. Naturukan na yan. Wow, talaga. Trip niya talaga si Dayon. Isang dose lang yun. Churut. Yung nasa Papainom na pagdating. Pakainin. Dayon, 6 kilo ka lang. Si Kari daw 10 kilo. Nasa 5 kilo lang to eh. Wala kayo pa'y Kari pala eh. Daming aso guys, oh. Ayan, kasi pre-consultation. Let's go. Kari. Let's go. Kari. Yay! Yan po, yung mga nanamantala sa kasi pre-consultation. Mami. Yung alaga niya po, maarte, ayaw ng gamot. Tuchi! Abay talaga diyan pagka-umihi. Ang galing talaga naman yan. Let's go na, Kari. Let's go. Let's go. Ito po. Let's go na, Masyadong makulit. Let's go. Kari. Yay! Good boy talaga, oh. Oh, good boy. Problem. Baka naman tumatay ka na dyan, Dayon. Nakagaya. Hala.